तुम सोए नहीं अभी तक? रूहान के कमरे से होकर स्टडी की समझ करते हुए मीरा अपने मिस्टर के कदम कमरे की लाइट जलते देखकर और फिर वो उसके कमरे का दरवाजा खेल कर अंदर आ गए। उनकी आवाज़ों से चेहरा पे का चौंकते हुए उनको देखा जो फिक्रमंदी से उसकी जाने भी बैठे थे। ताज्जुब का मकाम था उसके लिए। आपको क्यों फिक्र हो रही है वैसे? उसके चुपते लहजे पर वो उसको कोई करारा जवाब देने से बमुश्किल रुके कि वो बीमार था। औलाद हो मेरी, मुझे नहीं तो किसको फिक्र होगी? आस्तीगी से कहकर वो झुककर बैठे थे जबकि रूहान ने उनको बगौर देखा। वो कुछ दिनों से उसको बहुत मुज़मिल और थकेले से लगने लगे थे मगर ये पूछना उनके यहाँ नहीं था। बड़ी जल्दी याद आ गया उसके तंज पर उसको देख कर रह गए जो उनसे हद से ज़्यादा मुतनफ़्फ़र था। ये सब उनकी बेगम की मेहरबानियाँ थी जो औलाद इतनी बाग़ खुदसर कि अब उनके सर पर नाच रही थी जबकि उनकी ढील और हर तरह की छूट और लापरवाही ने सोने पर सुहागा कर दिया था। किसके इंतज़ार में जाग रहे अपने नाज़ों से पले बेटे को यूं देखकर उनका दिल दुखा था। तभी रसान से बेतासुर लहजे में बोले, सोफ़ी का इंतज़ार कर रहा था। फिर से दरवाज़ा को देखते उसने कहा जबकि वो बुरी तरह चौंकी, क्या मतलब? सोफ़ी तुमसे मिलने नहीं आई अब तक? और जब बोले तो उनके अंदाज में बेइंतहा हैरत थी। रूहान ने हंसकी से इस बात में साई साथ दी गोया सोफ़िया उससे 2 साल बड़ी थी। इसके बावजूद इन दोनों में बेहतरीन दोस्तों जैसा गाठजोड़ था। चलो मैं उसको भिजा कर देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। उसके तसल्ली भरे अंदाज पर रूहान ने चौंक कर देखा। मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल भी गलत बयानी ना करो। उनके संजीदगी से कहने पर वो संभल कर बैठ गए। तुम सच में हुसैन से मोहब्बत करते हो या महज तुम्हारा बदला लेने वाला पागलपन है? उनके तंज़िया अंदाज में कहे जाने वाले सवाल पर लम्हे भर के लिए वो निगाह चुरा गया जबकि वो बग़ौर उसका एक अंदाज देख रहे थे। कैसा बदला? मैं उसको हमेशा से पसंद करता हूँ, वो बोला तो उसकी आवाज़ बेहद मर्दन थी। यानी कि मोहब्बत नहीं करते? उन्होंने ताक कर निशाना बांधा जबकि सुर्ख होते चेहरे के साथ रूहान ने उनको खुफगी से देखा। आप यहाँ मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं या मुझे ज़लील करने? मुतनफ़्फ़र लहजे पर उदेस आकर गहरा सांस लेकर रह गए। अपने इस औलाद को वो क्या समझाते जिसने हमेशा अपने गिर्द नफ़रतों और साजिशों के जाल ही बिछते देखे थे? कैसे वो सिकंदर से नाराज़, शदीद तरीन नाराज़, हर मामले से आंखें बंद करके बैठ गए थे। क्या पानी सर से बहुत ऊंचा होता महसूस हो रहा था? क्या तुम्हें अब भी वो ख्वाब आते हैं? उनके पुरसोच से कहे जान पर से धड़कते हुए दिल के साथ उनको देखा मगर उनको अपनी जानिब मतवज्जो ना पाए तो उसने उस वक्त तरह सांस लिया। तब तक कौन से ख्वाब? उसके लड़खड़ाते लहजे पर उन्हें चेहरा फेर कर उसके रद्द करते चेहरे को देखा। मैं रूशा आरिसान के ख्वाब। उनके साथ कहे जाने पर उसको लगा किसी ने उसकी पीठ पर जलता अंगारा दाग दिया हो। आंखों के सामने फिर से महर की जख्मी होने लगकर लाश लहराई तो तकलीफ से उसने आंखें साथी से मिटी। रब नश्तर उसके एक एक अंदाज को देख रहे थे। हुरैन को पहली नज़र में देखा मुझे वो पसंद आ गई। बुरी तरह मैं उसका असीर हो गया था, अब भी हूँ। उलझा सा वो कह रहा था जबकि रब नश्तर ने तवक्कुर से उसको देखा जो शदीद तरीन एहसास से जिसमें मुतला खुद तक ये बात नहीं जानता था और जो अब सीधे से ही कुछ और दे रहा था। वो जानते थे ये जज्बे कैसे इंसान की रूह को छलनी कर देते हैं। तुम्हें हुरैन से क्यों मोहब्बत हुई? उनकी आस्तीगी से पूछी जानकर वो ठटका उनको डगेगा जिनके चेहरे पर कोई तंज नहीं था बल्कि वो वाकई जान लेना चाहते थे। शायद उसने मुझे सबकी तरह अहमियत नहीं दी थी या शायद उसकी उतरती आंखों में उतरती नागवारी जो मुझे हर नई लड़की के साथ देखकर उसके चेहरे पर आती थी, इस वजह से। उसके सोच समझ कर जवाब दिए जाने पर वो उसको देखे गए जो शायद कोई बड़ी बात उनसे छुपा रहा था। तुमने लड़कियों के साथ दोस्तियां करना, घूमना फिरना कब छोड़ा था? उनके अगले सवाल पर वो निगाह चुरा गया जब उसकी ज़ुबान उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं देती। जब जब महर ने कहा था तुम लड़कियों के दिल ना दुखाया करो, बददुआ लग जाएगी किसी की। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने कहा जब फिर आप मिस्टर हैरिस से उसको देखने लगे। लेकिन तुमने तो कभी सैफ तक की बात नहीं मानी, तो उसकी बात कैसे मान ली? उनके हैरान से सवाल पर घुटते सीने के साथ अपनी मिसाइल आगे सब बताना, सब दोहराना बेहद तकलीफ दे रहा था उसी को जिसने हुरैन से उस रिश्ते का बदला लिया था जिसे वो आगाह तक नहीं थी। और वो तुम्हें हुरैन से मोहब्बत का इदराक कब हुआ? वो किसी कदर हैरत से अब उनको देखने का जिनकी सारी तवज्जो फिलहाल उफ था। दिल का चोर उसके सवाल पर मुँह छुपाने लगा मगर जब उसने मुझे महर के सामने थप्पड़ मारा कहकर इससे निगाह चुरा ली जबकि वो उसकी अजीब बातों से देखकर रह गए। तुम्हारे गिर्द कितने सारे लोगों का नाम महर है ना? महरूशा, महरोज और मेहरान। तुम सैफ को मेहरान क्यों कहते हो ज़्यादातर? वो जो उसे जानना चाह रहे थे उसका सिरा हाथ नहीं आता जबकि महरोज कमाल के फिर से जिक्र पर उसके चेहरे पर जो रकाबत के तासुरात उतर आए वो महरोज कमाल की मौत भी नहीं खत्म कर सकती थी। उनके अगले सवाल पर उसने बेचैनी से पहलू बदला क्योंकि उसका नाम सैफ मेहरान है। जवाब देते साथ वो उठ खड़ा हुआ जबकि अब उसको खिड़की के पास जाता देखने की आखिरी सवाल और फिर मैं चला जाऊंगा। उसके बराबर आ खड़े होते ने नरमी से कहा जबकि वो चौंका उनको गैर आरामदेह होकर देख रहा था। पूछे कहते हुए उसकी हलक में गिल्टी सी डूब कर उभरी।
जिस दिन महर की वफात हुई उस दिन तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ? उनका सवाल वही था जिससे वो 5 साल के तवील वक्त से फिर छुपकर भागता बचता आया था। शफाफ खिड़की के चेहरे में उसने अपना धुंधला पड़ता अक्स देखा। जहाँ उसने हाथ टिकाया हुआ था उसको अपना हाथ गर्म खून से रंगता महसूस होने लगा तो उठकर वो पीछे को हुआ, जबकि रबनिश्तर हैरानगी से उसको अपने हाथ टटोलते देखने लगे। क्योंकि उसने मेरे इन हाथों में जान दी थी। उसके गाढ़े सुर्ख खून से मैं अब तक अपने हाथ रखते महसूस करता हूँ। मेरे कानों में अब तक उसकी तकलीफदेह सिसकियाँ गूंजती हैं जिनसे वो मेरा नाम पुकार रही थी। सुख बीती आंखों से कहते हुए कोई और ही रूहान मीर लग रहा था। वो हुरैन के सामने वाला जालिम जाबर जिंदगी तंग करता रूहान मीर उसमें भी नजर नहीं आता। रबनिश्तर ने आगे होकर उसका कंधा नरमी से थपथपाया तो वो चौंक कर संभला। ये नफरत, हसद, इंतकाम जैसे एहसास जो होते हैं ना, ये इंसान को उम्र भर के लिए इतना हाली कर देते हैं कि वो समझ तक नहीं पाता है वो चाहता क्या है, उसका दिल में क्या है। आया उसका दिल धड़क भी रहा है या नहीं? उसका दिल उसी नाम पर धड़क रहा है ना जिसे वो अपने दिल को समझाता है। इन सब बातों के जवाब नहीं मिलते रूहान, क्योंकि हमारा दिल हमसे रूठकर हमसे हम कलाम होना तर्क कर चुका होता है और हम बेखबर रहते हैं। फिर हम दिमाग के फैसलों को भी दिल पर मबनी समझना शुरू करते और यूं हम कभी खुश नहीं रहते मेरे बेटे। उनको भीगती आंखों और फटता दिल से सुनता रूहान हैरत से देखता था। वो ऐसी बातें अक्सर नहीं करते थे तब से जब से उन्हें अपने बेहतरीन दोस्तों से जुदाई खुद तय की थी, या फिर वक्त में उनके एक एक लफ्ज़ तमांचे की तरह थे। क्योंकि शायद इसकी ज़िंदगी में भी तो ऐसा हिसाब हुआ था जिसकी वो किसी को कानो कान खबर नहीं होना देना चाहता था। गालों पर किसी शहद का एहसास करके जैसे ही उसने अपने हाथों से गाल छूकर आंखों के सामने किए हाथ पर पानी देखकर वो साकंदा रह गया। ये इतने साल बाद उसकी आंख से फिर आंसू जो निकल आए थे, पुराने जख्म फिर सरसना क्यों शुरू हो गए थे। उसको सोचती नजरों से देखते हुए बाहर निकल गई। उसने रूहान के दिल के जिस हिस्से पर गहरी जर्द मारना थी वो मारा है। अब बाकी सब रूहान पर था। पीछे वो अब तक अपने लरसते हाथों को देख रहा था जहाँ महर का लम्स अब तक ताज़ा था। दिल का बढ़ता दर्द सांस लेने में दुश्वारी सह रहा था। आपने तय नहीं देखा कि आप सिकंदर मुराद की बेटी हो? उनके साथ पर हुरैन ने उनके मजमूल चेहरे से को बगौर देखा। जहन में पलते सवाल फिर से सार उठाना चाह रहे थे मगर वो सार झटक उनको देखने लगी। मुझे मालूम ही था कि आप बाबा के वही दोस्त हैं जिनका जिक्र करते ही वो दिल थाम लेते और दिनों तक बीमार रहते थे। उसके कहे जाने पर उनके चेहरे को जैसे तारीख साए ने छू लिया। और आप मीरा मिस्टर को कैसे जानती हैं? आपके साथ बेहद मुहतात होकर किया गया। वो तो बचपन से हमारे घर आते जाते थे। घंटों बाबा और वो शतरंज खेलते थे। अम्मी के इलाज में बहुत मदद की थी मिस्टर अंकल ने बाबा की, और फिर आखिरी वक्त में भी बाबा से छुप कर बाबा की खबर लेने आते थे। लेकिन न जाने क्यों वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके तफसीली सवाल पर उनके दिल में दर्द सा उठता महसूस होने लगा। वो उन दोनों की जिंदगियों में कहीं भी नहीं थे। वो दोनों आखिरी वक्त तक एक दूसरे के साथ उनको भुला कर रहे थे और वो अपनी शादी के बाद से अकेले होते चले गए। अगर जो सनम का साथ ना होता तो वो दोस्तों की बेरूही कभी ना सह पाते। आप कभी बाबा से मिलने क्यों नहीं आए? हुरैन के 10 साल पर वो हाली हाली आंखों से उसको देखना क्यों, और वो उनकी आंखों के अजीब हिस्न भरे तासुर पर ठटक कर रह। जिससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती पीछे से आती जुलजलाल की आवाज़ पर वो संभल कर सीधी हुई। उसके यूं यकदम संभल कर बैठने पर आरिसान थकावट के बावजूद मुस्कुरा दिए। मैंने मलिहा से निकाह की बात कर ली थी बेटा, उससे मेरा मान रख लिया। याद आ जाए पर हमने कहा। जबकि हुरैन की शानें एकदम हल्के फुल्के होने लगे। लगता है जलाल को सिग्नल मिल गए हैं तुम्हारे यहाँ आने के। करीब आती जुलजलाल और आसिफ की आवाज़ों पर वो मुस्कुराकर बोले जो वक्त से पहले ऑफिस से आगे थे। उनकी बात पर हुरैन ने धड़कते दिल से चोर नजर हार के दाहिने हिस्से पर डाली जहाँ से कदमों की आवाज़ बतदरीज करीब आती सुनाई दे रही थी। मैं आपके लिए खाना बनाने आई थी। कुछ ऐसा सा जिसे खाकर आप एकदम ठीक हो जाएं। इंतहाई करीब आती आकर तेजी से कहकर उठ खड़ी, जबकि उसकी जल्दी पर आरिफ साहब ने मुस्कुराहट दबाकर उसको देखा। जैसे ही जुलजलाल और आसिफ अंदर आए वो तीर की तेजी से मंजर से गायब हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उन दोनों की यकजन आवाज़ों ने बगौर उन दोनों को देखा जिनके बीच के फासले सिमट रहे थे जिसे वो दोनों ही अनजान थे। जबकि अंदर आता जुलजलाल ठटक कर ठहर गया। माशाल्लाह आपका मुँह तो बड़ा खुशगवार है, और आज और ये उनके शादाब होते चेहरे पर देखकर वो थमा, जबकि दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हुरैन ने अपनी सांस रोकी। और ये क्या? आरिफ साहब ने उसको इधर निगाह उठाते देखकर आसिफ के साथ मुस्कुराहट दबाई। ये हाल में अपनी अपने सी खुशबू क्यों फैली हुई है? मशकूक नजरों से उनके मुस्कुराते चेहरे को देखते उसने कहा, जबकि आसिफ का कहका बेसाता था। हुरैन नहीं जानती थी कि उसके चेहरे को मुस्कुराहट ने छू लिया था। तुम्हारे क्यों आते साथ कहते छूट रहे हैं? आसिफ की बेवक्त हंसी उसको हजम नहीं हुई थी। वो जो पहले ही हुरैन के परसों से ओझल रहने पर भरा हुआ था उस पर चढ़ दौड़ा। वो एक शेर याद आ गया था आपको देखे। आसिफ ने जरा सा भी ना तब तक मिठाई से कहा, जबकि आरिफ साहब मुस्कुराकर उठ खड़े रहे। कौन सा शेर? असली
ان کا انداز زلجلال کی حالت سے صاف ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ زلجلال نے چہرہ پھیر کر ان دونوں کی گھاٹ چھوڑ کر دیکھا۔ وہی عرض کیا ہے، بہت دور سے تیرے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ آصف کے کہے جانے پر زلجلال نے اس کو یوں شعر کا جھانسا نکالتے ناسمجھی سے گھور کر دیکھا، جبکہ عارض صاحب نے بھرپور کندھا تھپتھپا کر آصف کو داد دی جسے وہ نوازش کہہ کر قبول کر رہا تھا۔ بجاتے رہیں آپ لوگ اپنی اپنی ڈھولکی میں۔ رحیم چچا سے کہے میرے لیے کچھ چچا صاحب نہ دیں، 2 دن سے بے سواد کھانا کھا کر تھک گیا ہوں۔ چادر کندھے سے اتارتے ہوئے آصف کو ہاتھ ہلا کر خود کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ حورین نے چمکتی آنکھوں سے کچن کی گالی ملیحہ بتا رہی تھی کہ حورین یہاں آئیے۔ عارض صاحب کے برابر بیٹھتے اس نے ہنس کر کہا، ہاں میری پریے صاحب پوچھنے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلاتی ہوں۔ انہوں نے بھی اس کے انداز میں کہا، جبکہ آصف نے مسکراتی نظروں سے ان کے پررونق ہوتے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تک چاٹنے والے ہیں۔ آصف کے انداز پر وہ ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری بیٹی خیال پہ ذائقہ ہے؟ ان کی اشتیاق پر آصف نے بمشکل اپنی ہنسی پائی۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بہو کے نام پر آپ اپنے گھر کیا لانے والے ہیں۔ آصف نے ان کی اشتیاق کو دل میں خوب ہنستے ہوئے بھرپور ہوا دی اور پھر ان کی مسکراتی آنکھوں پر تیز سے نظریں پھیر دیا، کیونکہ اس کا دل کہتے مارنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ پوری جاں فشانی سے کھانا بنانے مگن تھی۔ ساتھ ساتھ سلاد صفائی سے کاٹتے اس نے فریج سے نکال کر فروٹ چاٹ بھی تیز سے کاٹنا شروع کیا اور پھر وہ کریم چاٹ بنانے لگی۔ اور شروع سے ہی جانتی تھی کہ کوکنگ کے معاملے میں پرفیکٹ نہیں، مگر وہ پورے دل سے زلجلال اور عارض صاحب کے لیے کچھ اچھے ساتھ بنانا چاہتی تھی۔ میٹھا تیار کر کے مسکراتے ہوئے زیادہ کڑاہی گوشت میں چمچہ ہلاتے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ زلجلال کے لیے کچھ کرنے کی خوشی بے حد انوکھی دل گداز کر دینے والی تھی۔ زلجلال جو کھانے کا کہنے کے لیے اندر آیا تھا، سامنے حورین کو مسکراتے ہوئے ادھر ادھر مگن کام میں دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ پورے مگن انداز میں اس کی نظروں تک سے بے خبر کھیر باؤل میں نکال کر فریج میں رکھ دی تھی، جبکہ مسکراتے دل کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں یوں اطمینان اور محبت سے کام کرتے دیکھنے لگا۔ وہ کہ حورین کو وہ اپنی حویلی میں گھومتے کام کرتے کھلی آنکھوں سے کتنے ہی بار دیکھا تھا، مگر پھر بھی حقیقت زیادہ دل فریب تھی۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے گھوم کر آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے آئے، لیکن وہ پھر بھی ٹماٹر کٹنگ بورڈ پر تیزی سے کاٹنے مگن رہی۔ وہاں موش بالکل ساکن چمکتی آنکھوں سے کھڑا اس کو دنیا بھلائی اپنے کام میں مگن دیکھے گا، پھر دل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے عین پشت پر جا کھڑا ہوا۔ ٹماٹر کاٹ کر جیسے ہی پلٹی پیچھے کھڑے زلجلال کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اس کی جان نکل گئی۔ بمشکل چیخ روک کر وہ ایک قدم پیچھے کو جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر زلجلال کی آنکھوں کی چمک مزید دمکنے لگی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، اس کو مسکراتی آنکھوں سے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ ہکلا کر بولی، جبکہ زلجلال 2 قدم کا فاصلہ پاٹ کر عین اس کے روبرو آن کھڑا ہوا، جو پلکیں جھپکاتی اٹھاتی گراتی بڑا ہی من پسند منظر پیش کر رہی تھی۔ حورین ایک دم مزید قدم ہونے کی چاہ میں پیچھے پشت پر شیلف سے جا ٹکرائی، اس کو رک لینا پڑا۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے چہرہ پیچھے کر لیا، جبکہ زلجلال نے جھک کر اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کے گویا اس کو اپنے حصار میں محسوس کر لیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ ہٹیں سامنے سے۔ داخلی دروازے کو دیکھتے اس نے بمشکل سجدہ ریز ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، جبکہ زلجلال یوں ہی خاموشی سے اس چہرے کو دیکھنے لگا جو ہمیشہ اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر کے خود بے خبر رہتا تھا۔ حورین، اس کی مدھم سرگوشی بھری پکار پر حورین نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا، جو آج اس کو حور کہہ کر نہیں پکارتا۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوگی؟ اس کے اصرار بھرے سوال پر حورین نے سرخ ہوتے چہرے اور دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتے دل کے ساتھ اس کے تھکاوٹ سے چور چہرے سے نظریں چرا لیں۔ وہ سوال جان لیوا تھا۔ وہ یوں ہی جھک کر آسمان کی طرح بغیر اس کو ہاتھ اٹھائے اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کو پھر سے نگاہیں بدلتا دیکھ کر اس کے دل نے کروٹ بڑھ لی اور پھر گہرا سانس لی کر اس نے نہ صرف ہاتھ اٹھا لی بلکہ خود بھی اس کو دیکھے بغیر پلٹا اور پھر خاموشی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھے بھیگتے چہرے کے ساتھ اس شخص کی مایوسی کو دل کے نہاں خانوں تک میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اظہار کر دینا مشکل نہیں تھا، زلجلال کے بچھڑ جانے کے خوف نے اسے مشکل بنا رکھا تھا۔ ایک جدائی ہی تو محبت میں نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں اور کتنے بھی ڈر ہیں۔ روحان، یہ رہے تمہاری کتابیں۔ اس کی کتابیں اور نوٹس اس کے برابر رکھتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر اب اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ روحان اپنا پلسٹر ہوا ہاتھ احتیاط سے پکڑ کر نوٹس لینے کو جھکا، پھر جیسے جیسے وہ اسائنمنٹس کا صفحہ پلٹ رہا تھا اس کے چہرے کو مسکراہٹ چھو لگی۔ اسے ان نرم نگاہوں سے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ تھینک یو، ایک تم ہی ہو جو میرے کام کو سیریس لیتی ہو، ورنہ صوفی تو اپنے کام کے لیے بڑی بات ہے۔ نوٹ سائڈ پر رکھتے سے ممنون لیکن تکلفانہ لہجے میں کہا، جبکہ اس نے تیزی سے نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ روحان نے خاموشی پر چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے کو سردیوں کی دھوپ ٹکرا ٹکرا کر مزید نکھار بخشی تھی، مگر وہ اپنے چہرے کی دلکشی سے انجان معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی روحان کی نظر کی سرمئی
आंखों से टकराई जिसे सूरज की रोशनी टकराकर मजीद खौफनाक बनाई थी। उसकी निगाह रास्ता भूल जाने की, लेकिन हकीकत बेइंतहा तर थी। वही हकीकत कि ये लड़की उसकी माँ को रुलाते रहने वाली औरत की बेटी थी। सुर्ख होती आंखों से उसने खुद को 1000 बार फिर से मलामत की इसकी नज़रों के लम्हे भर की बेख्तियारी पर। जाओ ना, अब यहाँ क्यों टिक कर बैठ गई? उसका वही लहजा जिसकी वो आती थी, जिसकी अब सूरत ख्वाब से निकाली। उसने चौंकर से उसको देखा, जो उसको कुछ सालों से बेहद भला लगने लगा था, जो उसके दिल को किसी नई रम से आशना करवाकर अनजान महसूस हो रहा था। शर्मिंदगी और हुजालत के मारे वो तेजी से उठ खड़ी हुई, जबकि रूहान चेहरा फेरकर अपने करीब आती लड़की को देखा। सामने खड़ी साहिरा से हर मुमकिन गाफिल होकर हाय डार्लिंग। करीब आने पर वो पैंट शर्ट में मलबूस थी। लड़की झुककर रूहान के गले लगी, जबकि लम्हे भर के लिए रूहान भी हकदक सा रह गया, जबकि निगाह उसके शर्मिंदा होते से चेहरे से टकराई तो हाथ फुलाकर उसका शाना थपथपाया। कहाँ थे तुम नताशा? कब से इंतजार करता? कहकर उसने कुनखनियों से उसके तहय्युर भरे दास्तान को देखा, जो रूहान को देखते ही मान पड़ गए थे। उफ रूही, क्या अब तुम डांट पड़ी है प्रोफेसर आलमगीर से? नताशा, जो रूहान से कुछ कड़वा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थी, उसकी यूं बेताबी पर खुशगवार हैरत से गांग हुई थी, उसके बराबर बैठ गई, जबकि उसको तेजी से अपना बैग और सामान उठाते देखकर रूहान का दिल मजीद कड़वा होने लगा। उससे पहले कि उस फैशन की दुकान की नज़र भी उस पर पड़े, वो यहाँ से निकल जाना चाहती। अरे महरूशा! उसको जाते देखकर वो चुस्के लेने वाले अंदाज में उसको पुकार बैठी, जबकि महर ने मुँह फेंक कर बमुश्किल जब्त किया। अस्सलाम वालेकुम नताशा। पलट कर वो जिस नरमी से बोली, उस पर रूहान ने उसको कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखा, जो अब उसको नहीं देख रही थी। कल खानफियर, तुम कल नहीं आ रही ना, हमेशा की तरह? नताशा ने चमक कर कहा, जबकि महरूशा ने उसके अंदाज पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। मेरे भाई का यहाँ आखिरी फंक्शन है, इंशाल्लाह आऊंगी। उसके कहे जाने पर रूहान ने ठटक कर उसको देखा। इस बात से वो क्यों अनजान रखा गया था? भाई का जिक्र था उसको। महरोज का ख्याल उठा तो दिल में उठे तैश को वो मुश्किल रोके उसको देख रहा था, जो तेजी से मंजर से हमेशा की तरह गायब हो गई थी। वो चाहता था उसका चीखे चिल्लाई, उससे वादे से फिर जाने पर, मुकर जाने पर उसका गिरबान खींचे, मगर वो यूं उसको खामोशी की मार मार कर मजीद तनफ्फर में मुबतला करती थी। उसके जाते उसने बुरी तरह नताशा को बाजू पर फिर खड़ा हो, चलो कहते। वो जो संभल कर खड़ी हुई थी फिर से बोली, जबकि रूहान ने चेहरा फेंका उसको जिन नजरों से देखा, इस पर उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही दबे रह गए। मुझे इस किस्म की बेतकल्फी बिल्कुल भी पसंद। उसके सर दर्जे पर नताशा का मेकअप से शुरू होता चेहरा मजीद शुरू हो गया, जबकि उस पर निगाहें गलत डाले बगैर अपने नोट्स और किताबें उठाकर महरूशा के मुहालिफ चल पड़ा। पीछे सुलगती नजरों से लम्हा भलम्हा दूर जाते रूहान ने उसको देखी थी, जो हमेशा सबके सामने बमांगे दहल महरूशा आलिशान से बेजारी और नफरत का इजहार करता था। अपनी हरकतों, अपने अंदाज और अपनी नजरों की बेख्तियारी के बरक्स महरूशा पानी की बोतल पर ग्रिप मजबूत करते हुए वो आग उगलते लहजे में उसका नाम लेती, जिसको अपने जुद दुश्मन तक की खबर तक नहीं थी। अब आता बड़ा उखड़ा हुआ है। सैफ ने उसको किताबें टेबल पर फेंकते देखकर चौंक कर कहा, जबकि कुछ कहे बगैर सहत आशान से कुर्सी पर बैठ गया। ये महर कहाँ है? उसके सर दरवाज़ पर सैफ ने उसको टक कर देखा, जिसकी आंखें नफरत से दह गई थीं। क्यों पूछ रहा है? सैफ उसकी और महरूशा की हर बात का गवाह था, इसलिए तंजिया बोला। उसके उल्टे सवाल पर रूहान ने तैर से उसको देखा, जो कंधे बेनियाल से उचका रहा था। अपने भाई के डिपार्टमेंट गई होगी, जैसे इसने कहा। रूहान सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से उठ खड़ा हुआ। ओ भाई किधर? सैफ ने उसका हाथ सख्ती से पकड़कर जैसे उसको होश दिलाना चाहा। हाथ छोड़ मेरा। वो जब बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी, मगर सामने उसका जिगरी यार सैफ मेहरान था, जो उसके मिजाज के सभी मौसमों से वाकिफ था। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में काम है मुझे। उसको किसी सूरत हाथ न छोड़ते देखकर उसने जिस तरह सुलग कर कहा, सैफ मेहरान का कहना ज़बरदस्त था। क्यों कह महबूब के पीछे जाना है? हाथ छोड़ते उसने मजाकन कहकर रूहान के चेहरे पर कस के थप्पड़ जड़ा था अपने अल्फाज से। महर मेरी महबूबा नहीं है, समझा? तो उसको गिरबान से पकड़कर उठाते वो आग उगलते लहजे में कहता, जबकि सैफ ने मसमूई हैरानगी से उसको देखा, जो बस किसी भी दिन अपना सबर खो देने वाला था। मैंने महर का नाम काब लिया? उसके बेनियाज अंदाज पर रूहान ने उसका गिरबान हिजालत से झटक लिया। वैसे भी महर तो उस महरोज कमाल की महबूबा है, नहीं? वो जो पलट कर जाने वाला सैफ की अगली बात पर तीर की तेजी से पलटा, और फिर सैफ का जबड़ा उसके जारहाना मुक्के की शिद्दत से फट गया, मगर वो सिर्फ लड़खड़ाया था। और फिर रूहान को देखकर कमीना सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट पर वो अपना हाथ सहलाता था। इसी क्लास से बाहर निकल कर तेज कदमों से वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जा रहा था, मगर सामने से आती रीटा को देखकर वो अवाका रह गया। क्या मुसीबत है? उसको मुस्कुराकर करीब आते देखा और नागवार से पर बुलाया, फिर उसी तेज से रीटा के बराबर से होकर निकलता चला गया। लम्हे भर के लिए हैरान थी वो, वहीं खड़ी चेहरा फेंका दूर जाते रूहान को देखती थी, फिर साथ झटक कर आगे बढ़ गई। उसके पीछे आना महसूस कर गई उसने, ऐसे सुख का सांस से गोया अफ्रिया से बमुश्किल बचा हो। फिर खुद ही उसकी हंसी निकल गई। ये सोचकर कभी मेहरान यहाँ होता तो कितना रिकॉर्ड लगाता उसका। सामने ही महरूशा को डिपार्टमेंट से निकलते देखकर लम्हे भर के लिए उसके नफरत भरे दिल ने धड़क कर गोया अपने होने का एहसास जरूर दिलाया था।
اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی جانب قدم بڑھا کر اپنے عہد سے پھرتا۔ مہروشہ! اس وقت سے مہروشہ کو آواز دے کر پکارنے والا مہروز کمار تھا، جس کی کچھ ماہ پہلے اس نے اور سیف سے اپنے دوست سے قریب جانے والی باتیں سنی تھیں، جس میں وہ بہت محویت سے اپنی محبت جو مہروشہ کے لیے اس کی عظمت تھی کا ذکر کرتا، جس کو مہروشہ سے باتوں میں دیکھ کر سب نے جبرے اور عاطف کی مٹھیاں سختی سے بھیج دیں۔ لہو کن پٹیوں میں شدید تیش شعلے میں ٹھوکریں مارتا، نہ جانے کیوں اس نے خود بھی تو مہر کے سامنے اپنی ڈھونگ بھری محبت کا اعتراف کیا تھا، اور دل میں رقابت کیوں اٹھتی تھی؟ مہروز کمار کو دیکھ کر سر جھٹک کر وہ اس منظر سے نکلنا چاہتا تھا جہاں مہروش عارضان ہو، کیونکہ اتنی ہی ہار تھی روحان میر کو سارے خاندان سے۔ کیسا بنا کھانا؟ سب کو ایک نوالے کے بعد خاموشی اور جان کی جانب سے کھانا کھاتا پا کر اس نے بے چینی سے کہا۔ آصف نے جتاتی نظروں سے عارضان کو دیکھا، یعنی آپ سمجھ گئے نا میری بات کا مطلب؟ آپ چاٹے انگلیاں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ ہاتھ ذائقہ نہیں؟ آصف نے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر حرین نے دنگ ہو کر اس کو دیکھا، جبکہ عارض صاحب اور زلجلال کے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ تیز سے بابا جان اور زلجلال کو پانی دیتے سے پریشان سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ زلجلال آصف کو باقاعدہ گھورا تھا۔ بک رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اصل میں بابا جان اور میں کافی عرصے سے بات کر کر کھانا، اور وہ بھی عورت کی ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں تو بس۔ مدھم سا مسکرا کر کہتے اس نے حرین کو تسلی بہت اچھے سے دیتے ہوئے عارضان کو دیکھا، جنہوں نے قائد میں ساری لا کر حرین کو اس سے بے حال کر دیا تھا۔ ان دونوں کی مبالغہ رائے پر آصف نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ واقعی میں نے کھانا اچھا بنایا؟ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر زلجلال کا دل مسکرانے لگا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی حرین بالکل بھی اچھی کوکنگ نہیں کر سکی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی فروٹ چاٹ اور کھیر ان دونوں کے لیے پلیٹوں میں نکالتے ہوئے اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لگتی۔ عارض صاحب نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کھیر لے کر اپنے سامنے رکھی، پھر زلجلال کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، جس سے خود ہنسی نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں۔ حرین کو اپنے لیے سالن نکالتے دیکھ کر ان دونوں باپ بیٹے کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دونوں نے تیزی سے آگے ہو کر اس کے ہاتھ سے اس کا بنایا ہوا سالن ہٹا لیا، جبکہ جلدی سے فروٹ چاٹ اور کھیر کو چکھتے ہوئے زلجلال نے وہ دونوں اس کے سامنے رکھ دی، کیونکہ وہ ذائقہ دار تھی۔ بہت حیرت انگیز طور پر حرین حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگی، جو پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ واہ واہ، کیا ذائقہ دار، کیا لذیذ کھیر اور چاٹ ہے، مزہ آ گیا۔ اب تعریف عارض صاحب نے 100% سچی کی تھی، جبکہ آصف نے آنکھوں میں ڈالا تھا پانی احتیاط سے صاف کر کے زلجلال کو دیکھا، جو اس کی طرح مرچوں سے بے حال اور تھا۔ شکر ہے عارض صاحب کے کھانے میں مسالہ کم ڈالا گیا تھا، ورنہ ان کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلتے۔ جزاک اللہ بابا جان۔ اس کو پہلی بار یوں کھلکھلا کر دیکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھوں کا زلجلال اس کو دیکھنا تھا، جو اس کے سارے تھکے ہوئے اعصاب کو آسودگی دے رہی تھی۔ پھر تو میں آپ دونوں کے لیے اکثر کھانا بناؤں گی۔ اس کے کہے جانے پر زلجلال کا سارا فسون بھاگ سے اڑا۔ اس نے عارض صاحب کو دیکھا، جن کا حال اس سے ملتا جلتا تھا، جبکہ آصف کی زوردار نہیں پر حرین نے ٹھٹک کر آصف کو پھر سب کو پریشانی سے دیکھا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر زلجلال نے سر پر ہاتھ مارتے آصف کو دیکھا، پھر نہیں تم بالکل بھی کھانا نہیں بنا، کیونکہ ہمارے گھر میں شیف ہیں، تو میں تمہیں صرف اپنے دل اور اپنے گھر پر راج کرنے کی رخصت کروا کر لاؤں گا۔ زلجلال کی بات پر وہ جو پورے دھیان سے سن رہی تھی، آخری بات پر بابا جان کی موجودگی کے بعد دھڑکتے دھڑکتے ساتھ جھیمتے گیا کہ عارض صاحب نے حقیقتاً نپاس سے رو کر بیٹے کی پوچھ تھپ کی، جس نے نہ صرف بیوی کا مان رکھا بلکہ اس کو کھانا بنانے سے بھی نہایت خوبصورتی سے منع کر دیا تھا۔ اس کو یوں گلابی پڑتا دیکھ کر آصف کی بس یہیں ہو گئی تھی، وہ ہنسی دبانے کو مٹھی ہونٹوں پر رکھتا اٹھ کر بھاگ گیا۔ حرین کی حیرت پر عارض صاحب مسکراہٹ دبا کر کھیر کھانے کے لیے مزید جھک گئے۔ کھانے کے بعد وہ برتن دھو دی کہ زلجلال آ گیا، اسے ہاتھ سے کاٹن کا کپڑا لے کر پلیٹیں سکھا کر وہ اونچے کیبنٹ پہ رکھ لے گا۔ تھوڑے سے تو برتن ہمیں کر لیتی، ممنون لہجے میں وہ بولی، جا کے زلجلال نے نگاہ بھر کر اس کو دیکھا، جو زندگی جینے کی لازم و ملزوم ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی حویلی میں اکثر کام میں سارے خود کرتا ہوں، یہاں بھی کبھی کبھار تمہیں تشکر محسوس کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اس کے حساب کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے معلومات میں اضافہ کیا، جبکہ حرین اس کو حیرانگی سے کچن سمیٹتے دیکھے گئی، جو ہمیشہ سے روحان میر کی سمجھتی تھی امیر اور سیاستدان لوگ بعض دوسرے کے کام اور زندگیاں بگاڑنا جانتے ہیں، اور زلجلال کے آنے سے اس کو اپنے خیالات تبدیل کرنے پڑے تھے۔ کون یقین کرتا کہ وہ منسٹر ہو کر اپنے گھر کے کام نہ صرف خود کرتا ہے بلکہ اپنی بیوی کی بھی مدد کر رہا تھا۔ اس کو بے اختیار خود پر اشک آنے لگا۔ چاہے جانے کا احساس بے حد خوبصورت تھا، اور یہ کہ زمانے کا مطلوب شخص صرف اس کا تھا، یہ احساس بھی بڑا فرحت انگیز تھا۔ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو۔ آپ کی امی بہت خوش قسمت ہوں گی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بےسادہ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ برتن اٹھاتے زلجلال کے ہاتھ لرز کر ساکن ہو گئے۔ حرین نے اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے تاثرات کو اسد حیرانگی سے دیکھا، لیکن حرین کو دیکھتے ہی تیزی سے پلٹ کر برتن ریک میں رکھنے لگ گیا۔ خوش قسمت تو میں تھا، وہ میری ماں تھی۔ اس کی مدھم آواز سے دل رکھنے کے بعد حرین نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں،
चेहरा फेर कर उसने भी हल्के से कहा, तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? वो जिसके बारे में साफ जानने का दावा रखता था। सवाल उसकी तरफ से आया। खुदा ने चौंक कर उसको देखा, जरा संभल कर उसको देखा था। ज़िबाई सिकंदर। उसके जवाब पर ज़ुज़ैर का माथा ठनका, बेसाहता समातों में किसी का लहजा गूंज लगा। ज़ेबी आंटी। उसकी बुड़बुड़ाहट पर हुराई ने पलट कर उसको देखा, हैरानगी से मुसर्रत से। आप मेरी अम्मी को जानते हैं? उसके सवाल में इश्तियाक महसूस करके ज़ुलज़ाल ने निगाह चुराई। मेरी अम्मी को साहब ज़ेबी कहकर बुलाते थे। उसकी खामोश का हुराई ने फिर से कहा, जबकि उसने हुराई का सवाल सिरे से नज़रअंदाज करके इस बात में सर हिला दिया। आप से एक सवाल पूछूं? वो यूं ही पलटी, ज़हन में अचानक से कुछ लहराया। ज़रूर। चेहरे के तासरात आलमर करके वो मुस्कुराकर उसके सामने शायद से पुष्ट टिकाकर खड़ा हो गया। आपकी कोई बहन है? उसने सवाल करते हुए ज़ुलज़ाल के सर्द होते चेहरे को बगौर देखा। दिल कहीं अंदर ही डूबकर रुक गया था। हाँ। निगाहों का जावियां बदलकर वो इतनी आलसी से बोला कि हुरैन को बमुश्किल सुनाई दिया। मुझे इस सच में मोहब्बत है कि मैं एक ज़माना उसकी खातिर फरामोश कर सकता हूँ। उसके नाज़ नखरे उठाते रहना मुझे बचपन से पसंद था। वो मेरी सगी बहन नहीं थी बल्कि मेरे ताया की बेटी। लेकिन फिर ताया जान के वफात के बाद बाबा जान ने उसको हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी सगे बहन नहीं है। उस बहन का जिक्र करते उसके चेहरे पर ज़मानों का कर्ब तकलीफ और मोहब्बत चाहिए थी। हुरैन ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। दिल में फ़ौरन से उस लड़की को जान लेने के हाल की तरह उठाना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपकी बहन का? वो नहीं चाहती थी कि ये साल पूछें, लेकिन कोई बात थी जो उसके लाल शोर में गड़ाई लेकर इस रात में मुतला कर थी। इसलिए यह साल अनजाने में उसके मुंह से निकल गया। ज़ुलज़ाल ने नलके से बहते पानी को देखा और उसको यकदम लगने लगा वो गाढ़ा सुर्ख कौन है। महरूशा वो नाम था, या गोया कोई धमाका जो ज़ुलज़ाल ने उसके असाब पर कर दिया था। उसके हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिरी, जबकि ज़ोरदार आवाज़ पर ज़ुलज़ाल ने फटक कर उसको देखा, जो तेजी से सर करते चेहरे के साथ प्लेट से टुकड़े चुनने के लिए नीचे झुक गई थी। हाथ पे लग जाएगी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हुरैन के लबों से सिसकी निकली और तेजी से उसके सामने दो जानों बैठ गया, परेशान होकर। छोड़ो, उन्हें क्या कर रही हो यार? साहब बोलकर उसका सर धोते हाथ थाम कर झटक रहा था, जबकि हुरैन का दिमाग जैसे यकसर मफलूज हो चुका था। उसको ज़ुलज़ाल की कोई सदा सुनाई नहीं दे रही थी। बंद होती आंखों के साथ उसकी आंखों में आखिरी चेहरा ज़ुलज़ाल का होना चाहिए था, मगर वह आखिरी चेहरा था महरूशा का। खून में कतर-बतर और फिर कभी उदासी से मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर वो हुचकी लेकर पीछे को गिर जाकर उसको यूं घुटते देखकर ज़ुलज़ाल साकित होते दिल से हैरानगी से खौफ से उसको देखते हुए आगे बढ़ा। उसको सर ज़मीन पर रखने से पहले ही अपने हाथों में थाम लिया। आसिफ दरवाजे की जानिब चेहरा फेरकर अपनी पूरी कुव्वत लगाकर धड़ा, इतनी ज़ोर से कि हवेली के दरो बाम उसकी कपकपाती आवाज़ पर लरज़ गए। और फिर आसिफ और हारिस नासमझी से बौखलाकर दौड़ते हुए, लेकिन अंदर ज़ुलज़ाल को हुरैन के बेहोश को उठाते देखकर हारिस वहीं दल थाम कर रुक गए, जबकि आसिफ तीर की तेज़ी से आगे बढ़ रहा था।